षष्ठ अध्याय विदेह उवाच बलई विदेह राजन भोमुनि शुण मम वचन ए भूमि मध्ये दुष्ट लोके विष्णु को न भजन्ति थुके काम संकल्प लुभे जड़ी अज्ञान मोहे थांति पड़ी धर्म धर्म न जानती अंते लोभंती अधोगति ए बड़ संशय हृदे छेद कलुष ज्ञान भेदे चमस उवाच चमस शुणिता वचन कहन्ति सभा विद्यमान विष्णुर मुख भुजौरु अभय पाद पंकजरु ब्राह्मण आदि चारि वर्णे जन्मिले स्वभाव त्रिगुणे एणु से विष्णु पिता माता गुरु बांधव इष्ट दाता एमंते स्वामी सेवा तेजे लुभे जे अन्य देव भजे से प्राणी पतित पामर अंते पड़ई तम घोर बदन थाउ हरिबाणी मुखे जे न बोलन्ति प्राणी नाम न शुणन्ति श्रवणे जेथान्ति पाप आचरणे म्लेच्छ पतित दुराचार स्त्री शूद्र आदि जेते नर से जेबे साधुଙ୍କୁ देखन्ति कलुषपଙ୍କୁ धरन्ति ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य जन स्वभावे धन्य तिनि वर्ण विष्णु चरण सन्निधाने यथार्ति निगम वचने ब्राह्मण वेद पढ़ी बळे कुल संपद धन छळे मजई करी अहंकार स्कंधे बहई वेद भार धर्म धर्म मार्ग बही आत्मा को पंडित बोलाई सभार मध्य चाटु कही हसी हसाई जन मोही एभावे रज गुण खंडे संकल्प करे कर्म कांडे धन तनय सुख आसे शरीर अंते नरके पसे अल्प कार्ये क्रुद्ध बहे काल भुजंग प्राय हुए स्वभावे काम क्रुद्ध बळे नित्य साधु संगे मिले एणु जे विप्र आदि वर्ण पापी दुर्जन मतिहीन विष्णु जनଙ୍କୁ देखि पासे निंदा करई उपहासे हसी बोलई हास्यवाणी निकटे कृष्ण कथा शुणी गृहे गृहिणी अंग संगे चित्त बुड़ाई काम भोगे आशा बंधने धन संचे माया संकल्पे दिन बंचे पिंड पराण तृषा मात्रे पशु हिंसई हिंसा शास्त्रे वेद उद्देश्य जंतु मारी पूजई नाना यज्ञ करी दान दक्षिणा विधिहीने कुकर्म करई अज्ञाने
पशु मारणे पाप जेते देखि न देखई अग्रते संपदे बढ़े अभिमान ऐश्वर्य मदिरारे मग्न विद्या पठन दान बले संपद देखई निश्चले संपद मदे अंध हई साधु असाधु न गणई विष्णु वैष्णव जन चाही निंदा करई गर्व बही एभावे सर्वनाश करे नरके पड़ई निर्भरे सकल जीव मध्य हरि बसे अनंत रूप धरी विष्णुर माया मात्र भ्रांति एहा पामरे न बुझंती जार महिमा वेद भणे जोगींद्र जे हरि चरणे नित्य निर्मल चित्ते चिंती ध्यान धारणे न देखंती से हरि न भजई चित्ते कुबुद्धि भाव विरते कुत्सित कथारत नित्य नाना कुपथ मनुरथे मन भ्रमाई भ्रमु थाई दुर्गम पथ न चिन्हई नारी सेवन मांस मदे लुक व्यवहार अनुवादे वेद न कहे जहा मुखे प्राणिता करे आत्मा सुखे धर्म अधर्म बेनी पथे वेद कहई जहा निते आदि ईश्वर आज्ञा एहु एथु अधिक केबा कहु से वेद पथ छाड़ी बले कर्म करई आत्मा भोले विवाह संयुगे अनुबंधे नारी से बई कामंधे छाड़ी न पारी न चिते से बई मद मांस नीते पशु मारई यज्ञ लखे जे वेद विधि पितृपक्षे एबे निवेद विधि बाणी नित्य असत्य परिमाणी जेबे करिब धर्म मते जेबे विधि अनुमते विधि निषेध ये प्रसिद्धि एहा न जाने पशु बुद्धि धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि धन अर्जने देह धरे मरण संकटे न डरे यद्यपि यज्ञर विधान मांस भक्षण सुरापान तथापि सुरा वेद मते आघ्राण करी नासाग्रते केबे न करिब पान ए विधि वेदर विधान केवल यज्ञे पशुबध अन्यत्र बध कुप्रमाद नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्मार्थे अन्यथा रति सुख मते प्रसंग न करी एकान्ते जीवर स्वधर्म ये बाणी सकल वेद वाक्ये भणी एहा न बुझी मूढ़ प्राणी दुख को सुख प्राय मणि करई ज्ञानहीन कर्म एणु
ସଂସାରେ ହୁଏ ଭ୍ରମ। ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ, ଆତ୍ମାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବଖାଣି। କେବଳ ଦେବତା ବିଶ୍ୱାସେ, ନ ଜାଣି ଯଜ୍ଞେ ପଶୁ ହିଂସେ। ପଶୁଏ ଥାନ୍ତି ପଶୁ ମେଳେ, ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ତକାଳେ। ଧରି ଭକ୍ଷନ୍ତି ତାର ମାଂସ, କେବଳ ଅସ୍ଥି ରହେ ଶେଷ। ଯାହାକୁ ମାରି ସୁଖ ବୋଳେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସେ ଅନ୍ତକାଳେ। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମଧ୍ୟେ, ତାପ ଲଭିଛି ପଶୁ ବଧେ। ସକାଳ ଯିବେ ନର ହରି, ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି। ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ, ମୂଢ଼ ନ ଜାଣେ ମାୟା ମୋହେ। ସ୍ୱଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ କଳେ ବର, ଦେହକୁ ବলাই ମହର। ସୁଖାନୁଭବେ ଜୀବ ମାରେ, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହ କରେ। ଦୁଷ୍ଟ ପତିତ ବଲିତାରେ, ପଡ଼େ ନରକ ଅନ୍ଧକାରେ। ପଣ୍ଡିତ ପଣେ ବାଦ ଚିନ୍ତି, ଦମ୍ଭେ ନ ବୁଝେ ମୁଖ୍ୟ ଗତି। ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ, ସଞ୍ଚଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ। କରଇ ନାନା କର୍ମ ନିତେ, ତିଳେ ନ ରହେ ସ୍ଥିର ଚିତେ। କର୍ମେ ହରଇ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ, ତାହାର କାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଚିତ୍ତେ ନ ବହେ ଦୟା ଶାନ୍ତି, ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ। ପାଷାଣ୍ଡ ଭାବେ ଅନୁମାନି, ଆତ୍ମାକୁ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ। ମନ କଳ୍ପଇ ଯେତେ ଫଳେ, ଦଇବ ହରେ ତାହା ବଳେ। ବଞ୍ଚିତ ଇହ ପରଲୁକେ, ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚଇ ମହା ଦୁଃଖେ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଦାରା ସୁତ, ଧନ ସମ୍ପଦ ପଶୁ ଭୃତ୍ୟ। ଏ ସର୍ବ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତକାଳେ, ଚଳଇ ନିଜ ପାପ ଫଳେ। ନରକେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ, ଯମ ଯାତନା ଘୋର ପୁଞ୍ଜେ। ହରି ବିମୁଖ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ନତରେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ରାଜା ବଲଇ ମନେ ଗୁଣି। ରାଜୁବାଚ ଭୂମନି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଯୁଗାନୁସାରେ ବହେ ନାମ। ବନହି ଯୁଗ ଅନୁସାରେ, ଭକତ ଭଜନ ପ୍ରକାରେ। କେବଳ ଯୁଗେ କେଉଁ ରୂପେ, ଶରୀର ବହେ ମାୟା କଳ୍ପେ। ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରେ ଚକ୍ର ପାଣି, କର ଭାଜନ ବୋଲେ ଶୁଣି। କର ଭାଜନ ଉବାଚ ବୋଲଇ ଶୁଣ ନରନାଥ, ଅଶେଷ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ। କଳି କଳୁଷ ସଂହାରଣ, ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯେ ରୂପ ବହେ ସେ ସ୍ୱଭାବେ, ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁগে। ଇଚ୍ଛାনুସାରେ ଅବତାରେ, ସ୍ୱଭାବେ ନାନା ରୂପ ଧରେ। ବିଧି ବିଧାନ ନାନା ମତେ, ସେ ରୂପ ପୂଜନ୍ତି ଜଗତେ। ଯେ ଯୁগে ଯେବା ଅବତାର,
ଯେ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦାମୋଦର ସୁଖେ ବିହରେ ନର ଲୋକେ ଶୁଣ କହିବା ଏକେ ଏକେ ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେହେ ଜଟା କଳାପ ମୁଣ୍ଡେ ବହେ ଦେହେ ଉତ୍ତରୀ ଅକ୍ଷମାଳ ବସନ ବୃକ୍ଷର ବଳକଳ ଆଜାନୁ ଲମ୍ଭେ ଭୁଜ ଚାରି ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରି ଏମନ୍ତ ରୂପ ଭଗବାନ ଦେଖି ପୂଜିଲେ ସାଧୁ ଜନ ଯେ ହରି ସର୍ବଜନ ହିତ ସୁଚି ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ତପ ଆଚରି ସମଦମେ ପ୍ରାଣ ସଂଯମୀ ମହାଶ୍ରମେ ଯେ ବୁଝେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣ ଏବେ କହିବା ନୃପ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ପରମାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ରୂପ ଧରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଭକତ ଜନ ଅନୁରାଗେ ଶୁଣିତ ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ଭୂତ ଭୂମି ଭାଗେ ସୁନ୍ଦର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେଶ ଶିରେ ପବିତ୍ର ମେଖଳା ଉତ୍ତରୀ ସୁନ୍ଦର ଶୃଭ ଶୃକ ଧରି ଯଜ୍ଞ ମୂରତି ଦାମୋଦର ସର୍ବଦେବତା କଳେବର ଅଶେଷ ଭୁବନ ଈଶ୍ୱର ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଅଗୋଚର ସେ ରୂପ ଦେଖି ବିପ୍ରଗଣେ ନିଗମ ପଥ ଆଚରଣେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ବିଧାନ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ପୁଷ୍ଣି ଗର୍ଭ ସ୍ୱଭାବେ ନାମ ସର୍ବଦେବ ସେ ଉରୁ କ୍ରମ ବୃଷା କପି ଏମନ୍ତ ନାମ ନିତ୍ୟ ଜପି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତବସନ ପରିଧାନ ନିଜ ଆୟୁଧ ନିଜ କରେ ଶିବସ କୌସ୍ତୁଭ ଉରୁରେ ଏ ଆଦି ଲକ୍ଷଣେ ଲକ୍ଷିତ ଅଶେଷ ଭୁବନେ ପୂରିତ କାମକୁ ନିନ୍ଦେ କଳେ ବର ସମ୍ପଦ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ସେ ରୂପ ଦେଖି ମୁନି ଜନେ ପୂଜନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ ସେ ସର୍ବବେଦମୟ ହରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବଦେ ସ୍ତୁତି କରି ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ନମସ୍ତୁତେ ଶଙ୍କର ଶଣ ବୋଲି ତତେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତୁହି ଏ ଚାରି ରୂପ ଏକ ଦେହି ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାର ଶରୀର ଏ ଜଗତ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱପତି ମହାପୁରୁଷ ସର୍ବଗତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ଜଗତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ କାଳେ କଳିଆଗମ ଅନ୍ତରାଳେ ରୂପ ପ୍ରକାଶେ ଚକ୍ରପାଣି ଯେସନେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି କୃଷ୍ଣ ମୂରତି ଭଗବାନ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
श्रीकृष्ण रूप गुण जेते ध्यान निरोपी शुद्ध चित्ते प्रतिमा करी नाना मते कृष्ण पूजन्ति यज्ञ सूत्रे अंग उपांग मंत्र तंत्रे विष्णुर पारिषद जेते सकल पूजी सावधाने स्तुति करिब वचने हे महापुरुष मुकुंद वंदे तो चरणार बिंद मुनि करन्ति जारे ध्यान हरई परा भवमान अभीष्ट फल काम धेनु तीर्थ निवास चरण भव विरंची जाकुचिते स्तुति करन्ति अविरते शरण जनर रक्षण भृत्यारत निवारण प्रणत जन जे पालई ए भव जले न बहई जे राज लक्ष्मी देवगणे ध्यान चिंतन्ति अनुक्षणे मनुष्य देह मर्ते धरी के बापारे दूर करी पितृवचन शिरे धरी जे राज्य दूरे परिहरी धर्मिष्ठ गुणे पशिबने जंत्रित प्रियार वचने धाइला माया मृगर्थे वन गहन घूर पथे सेपादे मोर नमस्कार ध्यान खंडई तम घोर जुगकु जुग यही मते परमानंद ये जगते धरणी मध्ये अवतारी भ्रमई नाना रूप धरी से रूप पूजी नर नारी माया संसारु जाति तरी जे प्राणी पंडित बोलाई गुणज्ञ सर्वसार ग्राही सकल शास्त्र अनुमाने निर्मल चित्ते महाज्ञाने वेद विचार ब्रह्म भाग से बोले धन्य कली जुग ब्राह्मण आदि चारि वर्णे कृष्णर नाम संकीर्तने कली कलु से दुष्ट चिते गृह कसणे अविरते नाना संकटे जेबे थांती संसारे नाही तांक भ्रांति लबे निमिषे क्षणे लेसे जेहवा थिबे जेउ देशे कृष्णर नाम उच्चे गाई लुम पुलक तनु बही नयनु बही अश्रु जल लभंती कोटि तीर्थ फल ए बड़ लाभ ए जगते कृष्ण भजन अनुमते मुखे उचारी नीति नीति अशेष पापु तरी जानती सत्य जुगर प्रजागण भविष्य मते परिमाण करी कल्पन्ति सुख भोग आम्भे जन्मिबु कली जुग ब्राह्मण आदि चारि वर्णे तरिबे नाम संकीर्तने ताहांक मध्ये आम्भे थाई तुंडे गोविंद नाम गाई भक्त मुख कृष्ण शुणी तरिबु भव तरंगिणी गोविंद चरणार
ସେବିବୁ କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ କରି ଆଶା କଳିକି କରନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ମୁଖେ ଧରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଅବିରାମ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟେ ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ଛେଦେ ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ନବ ମୁନି ଗଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଜଣେ ଜଣେ କହିଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କର୍ମ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଲୁମ ପୁଲକ ତନୁ କରି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଝରେ ନିର୍ମଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ମୁନିଙ୍କୁ ଚରଣେ ପୂଜିଲା ଆନନ୍ଦେ ନୟନ ବୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ସଭା ବିଦ୍ୟମାନେ ମୁନି ଚଳିଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନେ ଯେ ଧର୍ମ କହିଗଲେ ମୁନି ନିମି ହୃଦରେ ତାହା ଘେନି ଭାବି ହଇଲା ଭବୁ ପାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଯଦୁବୀର ତୁ ଏବେ ଏହି ଧର୍ମ କରି ଅନ୍ତେ ଲଭିବୁ ନରହରି ତୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ ଯାହାର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଲଭିଲୁ ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ଏଣୁ ତ ଯଶ ମହିତଳେ ବିଖ୍ୟାତ ତିନି ଭୁବନରେ ଯେ ଯଶ ଗାଇ ପ୍ରାଣୀ ତରେ ଆସନ ଭୁଜନ ଶୟନେ ନିରତେ ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ ଏମର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭୋଳେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଧରୁ କୋଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏଣୁ ତୁ ତ୍ରିଭୁବନେ ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ ବିକଟ ବିଦୁରଥ ସାଲ ସହିତେ ଚେଦିନାଥ କଂସ ମଗଧେଶ୍ୱର ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଥିଲେ ଭୂମି ଗତେ କୃଷ୍ଣେ ବୈରୀ ଭାବ ବହି ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଯାଇ ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ଯେ ଚିନ୍ତେ ସ୍ନେହ ଭାବ ଭଳେ ତାହାର ଗତି କେବା ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ପରିମାଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତୁ ନମଣ ସେ ଯେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ତର ଘରେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରେ ହେଳେ ଅସୁର ବଳ ମାରି ଆପଦୁ ଅବନି ଉଦ୍ଧାରି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ମନ ବଚନେ ଭେଦ କାହିଁ ସେ ହରି ଦେବ କି ଉଦରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ତର ଘରେ ତଜସ ଜଗତେ ବିସ୍ତାରୀ ସେ ପୁଣି ଯିବେ ନିଜ ପୁରୀ ଏମନ୍ତେ ନାରଦର ବାଣୀ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଶୁଣି ତନୁ ପୁଲକ ରୁମରାଜି ଭାବ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ମଣି କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନି ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ବଲନ୍ତି ଶୁକ ମୁନିବର ସେନ ବରୁଷଭ କୁମାର ନିମିର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଯାଇ
जे इतिहास गले कही ध्याने गुपत पुरातन विशेष नारद वचन जेहा श्रवण शुणन्ति किय वा बदने गुणन्ति सकल पाप पंकुतरी अन्ते लभन्ति नरहरि श्री एकादश भागवत कहिला दास जगन्नाथ हरिचरित गीत बन्धे संक्षेपे एकादश स्कन्धे अमृत रसमय गीता शुणन्ते जगत पवित्र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 एकादश स्कन्धे वसुदेव नारद संवादे वर्णभेद भक्तियोग कथनं नाम 6 अध्याय।